السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ، أهلا ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد كذلك اللي غنتكلموا فيه على الجزء الثاني من المراجعة العامة بعد ما تكلمنا على الجزء الأول في الفيديو الماضي. إذا اللي فاتوا الجزء الأول ما عليه إلا يدخل ديسكريبسيون غادي يلقى اللين ديال هذاك الفيديو، حاول يتبع من الأول عاد يدوز الجزء الثاني. On commence par ce qu'on appelle les combustions. Donc avant, nous avons vu l'atmosphère, les constituants, c'est-à-dire les couches, et aussi les propriétés et les constituants de l'air. Très bien. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle les combustions. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une combustion? أشنو هو هذا الاحتراق كمفهوم؟ Ou quels sont les éléments d'une combustion? D'accord? Donc, tout simplement, la combustion, c'est une transformation chimique, c'est-à-dire une réaction chimique. يعني واحد التفاعل وواحد التحول كيميائي ما بين جوج ديال المواد وكيعطيني مادة أو مواد أخرى مختلفة. Ne peut se produire que si l'on réunit trois éléments. ما يمكنش نتكلم على لا كومبوسيون اللي هو الاحتراق وانا ما عنديش ثلاثة ديال الحوايج. اشنو هما؟ Premièrement, c'est le combustible. اشنو هو الكومبوستيبل؟ هو داك المحروق، ديك المادة اللي غادي نحرقها. باغ اكزومبل بغيت نحرق البابيي، غتقول لي اشنا هو الكومبوستيبل؟ انا نقول لك هو البابيي. ان كومبورون اللي هو المحرق توجور سي لو ديوكسيجين. هذا اذا دائما كيكون واحد الكومبورون هو المادة المحرقة وهي تناهي الاكسجين دائما. اي اون سورس دينيرجي. هاهي عندي الكومبوستيبل الورق، عندي مثلا الديوكسيجين كاين في الهواء، ولكن خاصني واحد البريكي باش نكون واحد اللهب من طبيعة الحال ونأدي الاحتراق ديال الورق. D'accord? Donc on a trois éléments combustibles, carburant et une source d'énergie. C'est pourquoi on parle du triangle du feu. هنا في كنتكلموا على مثلث الاحتراق. علاش؟ حيت عندي ثلاثة ديال لي زيليمون اللي كيكونوا ليا هذاك الاحتراق. Par exemple, comme vous voyez ici, on a la combustion complète du butane. Donc combustion راه احتراق. البيوتان هو واحد الغاز اللي كنخدموا به في البوطه بطبيعه الحال هذه. اي اون ايسي كومبليت يعني قال لي احتراق كامل ديال البيوتان. اشنو كتعني كومبليت؟ حيت كاينين عندي جوج الانواع ديال لي كومبوسيون. دونك اون دو تيب، اون لي كومبوسيون كومبليت اي اون لي كومبوسيون انكومبليت، الاحتراقات الكامله والاحتراقات غير الكامله. vous allez me dire quelle est la différence entre les deux. donc عندنا ثلاثة ديال الحوايج كنفرقوا بها ما بين الاحتراق الكامل وغير الكامل. مجرد ما نقول كومبوسيون كومبليت دليل على ان الديوكسيجين كافي، كاين كمية كبيرة من الديوكسيجين. دوزيامون هذاك الكولور ديال الفو يعني اللون ديال اللهب كيكون زرق. وثالث حاجة هي في النواتج كينتج ليا الماء الأول، ولكن ثاني حاجة هي ديوكسيد الكربون، ثنائي أكسيد الكربون. إذا هادو هما ثلاثة الحوايج الأول. ثاني حاجة إلا تكلمت على الكومبوسيون انكومبليت. الكومبوسيون انكومبليت الاحتراق غير الكامل، أول حاجة الديوكسيجين ما كافيش. ثاني حاجة اللون ديال اللهب كيكون أورانج يعني تقريبا برتقالي. وثالث حاجة كيكون في النواتج الماء أيه، ولكن ماشي ثاني اكسيد الكربون فقط احادي اكسيد الكربون. داكوغ، هذا هو الفرق ما بين الكومبوسيون كومبليت و ان كومبليت. غادي نشوفوا ان شاء الله من بعد بلي ديتاي. اون ايسي لا كومبوسيون كومبليت بوتان. اذا غادي نكتب البوتان رياجي افيك لو ديوكسيجين، حيت قلت كومبوسيون ديما الكومبورون هو الديوكسيجين وهذا هو الكومبوستيبل. اشنو غيعطيني؟ غيعطيني ديوكسيد الكربون بلس لو. دائما ملي كيكون الكومبوسيون قلنا كومبليت كيكون ديوكسيد الكربون اي لو كوم برودوي هو الناتج. Nous avons vu les réactions chimiques، التفاعلات الكيميائية. لي كومبوسيون راه كيمثلوا واحد البارتي بسيطة من لي رياكسيون شيميك. دونك كيس كون رياكسيون شيميك؟ أول حاجة خصني نعرف النوسيون ديالها. أشنو هي هاد الرياكسيون شيميك؟
Donc, comme définition, c'est une transformation, هي واحد التحول, au cours de laquelle des corps appelés, يعني اشنو كيوقع فيها؟ كاينين اجسام اللي كتسمى لي رياكتيف. واخا يعني جوج ديال المواد اللي خلطت مع بعضياتهم كيتسموا لي رياكتيف، المتفاعلات. شنو كيوقع للمتفاعلات؟ ديسباريس، كيختفيو في هذاك الرياكسيون شيمي. اي دو نوفو بيان سور كور ابلي. شنو كيظهر ليا؟ كيظهر ليا اجسام جديده. اشنو كتسمى بطبيعه الحال؟ كتسمى لي برودوي اللي هما النواتج. بيان سور اباريس، بيان سور تظهر. هذا هو الديفينيسيون. Donc c'est une transformation au cours de laquelle des corps appelés réactifs disparaissent et nouveaux corps appelés produits apparaissent. Les réactifs كيختفيو ولكن النواتج كيظهروا. Le bilan littéral d'une réaction chimique كنعبروا على التفاعل الكيميائي بواحد ليكريتور، ياك كتسمى البيلون ليترال، تعبير حرفي. s'exprime en écrivant les noms des réactifs. كيفاش كنعبروا ليه؟ كيف ما شفنا من قبل وغادي نعاود ناكد لكم. دونك هادوك لي رياكتيف كنكتبهم ا غوش دون فلاش. هانتوما كتشوفوا واحد الفلاش هنا على اليسار كتكونوا لي رياكتيف، ومن بعد كندير لي برودوي اي لي نون دي برودوي ا بيان سور ا دروات كيف ما كتشوفوا هنا. عندنا واحد ليكزومبل. Donc on a la réaction du soufre avec le fer. كناخد السوفر اللي هو الكبريت se forme poudre يعني مطحون، وكنخلطو كذلك مع الحديد كذلك se forme poudre حتى هو مطحون، ومن بعد كنحرقهم وكيعطيوني واحد المادة أخرى، واحد الكور سوليد نوار، جسم صلب أسود. إلا بغيت نعطي ليكريتور ليترال غادي نكتب لي رياكتيف اشنو هما. قلت رياكسيون ديال السوفر و لو فير، دونك لي رياكتيف سون لو سوفر اي لو فير. ها هي كتبتها ا غوش، سوفر بلس فير. كندير فلاش دون لو سولفير دو فير، هذا هو الكور سوليد نوار اللي تكلمنا عليه، الجسم الصلب الاسود. ولكن هنايا واش هذا كما قلت لكم كنحرق هذوك جوج ديال المواد بعد ما كنخلطهم كنحرقهم، ولكن واش غنعتبروه كوم كومبيسيون واش احتراق؟ لا، علاش؟ حيت ما كاينش الديوكسيجين هنايا كوم كومبيون. ديال الديوكسيجين ما كيدخلش في الرياكسيون شيميك، دونك ني با اون كومبيسيون. L'exemple 2 c'est la combustion incomplète maintenant du butane. يعني قلت incomplète. شنو هما لي رياكتيف؟ غيكون البوتان، ومادام انني كنتكلم لا كومبيسيون يعني كاين ديوكسيجين احتراق، donc le butane réagit avec le dioxygène, le carburant et le combustible. Nous donne quoi? On a combustion incomplète غير كامل، يعني غيعطيني الماء plus le monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone. علاش؟ حيت قلنا incomplète. Suivante qui concerne les lois de la réaction chimique. كيف ما كان هاد الرياكسيون شيميك يكون عنده جوج ديال القوانين هما اللي غادي نشوفوه هنايا. Donc au cours d'une réaction chimique il y a une quoi? Premièrement c'est la conservation de la masse. نتكلم شو قلتو؟ انحفاض الكتلة. La conservation de la masse. شنو كتعني هاد la conservation de la masse d'une autre manière, c'est-à-dire la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. هاد لا لوا الله يرضيكم خاصو يكون محفوظ وخاصنا نكونوا فاهمينه من طبيعة الحال باش نعرفوا نخدموا به. Donc la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. مجموع كتل المتفاعلات خاصو دائما يساوي مجموع كتل النواتج. Par exemple, ناخذ البوتان réagit avec le dioxygène nous donne l'eau plus le monoxyde de carbone. يعني هذا l'exemple اللي تكلمنا عليه ديال combustion incomplète de butane. Par exemple,
il خديت 4 غرام ديال البيوتان والديوكسيجين غادي ناخد 10 غرام 10 يعطيني مثلا ديال الماء شحال 6 غرام. on a combien de monoxyde de carbone شحال من غرام ديال مونوكسيد الكربون اللي غتنتج؟ غتقول لي اذا هنايا عندي 4 وهنايا 10 هنايا حصلت على 6 اذا اوتوماتيكمون هنا غتكون 8 غرام. كي اللي غيقول علاش بالضبط 8 نقول له ودي راه خاص ضروري هاد لي رياكتيف اللي هما البيوتان والديوكسيجين ملي نجمع لي ماس ديالهم دائما يساوي لا سوم دي ماس دي هاد لي برودوي اللي عندي هنايا. Donc 4 plus 10 égale à combien? Ça fait 14. عندي هنا 6 شحال خاصني نزيد عليها باش يولي 14 automatiquement on va ajouter 8. يعني هنايا 14 غرام هي لا سوم دي ماس دي رياكتيف وهنا كذلك عندي 14 غرام هي لا سوم دي ماس دي برودوي. هذا هو لا لوا de conservation de la masse. Deuxièmement, c'est la conservation d'atomes en genre et en nombre. يعني انحفاظ هذوك الذرات نوعا وعددا. هذه غادي نشوفوها بلي ديتاي من بعد من طاق. Donc on va prendre un exemple 1 pour bien comprendre ce qu'on appelle la loi de conservation des atomes en nombre et en genre. باش نفهموا هذاك انحفاظ الذرات نوعا وعددا غادي نشوفوا هاد l'exemple اللي عندنا. Donc c'est la combustion complète du carbone. يعني الاحتراق الكامل ديال الكربون. ملي قلت احتراق كامل يعني راه غينتج عندنا CO2. Donc le carbone réagit avec le dioxygène parce qu'on a une combustion, c'est-à-dire on a un combustible et un carburant. Nous donne le dioxyde de carbone comme produit. D'accord. Mais on peut utiliser aussi ce qu'on appelle les symboles et les formules chimiques des réactifs et des produits pour exprimer cette réaction chimique. يعني في بلاصة الكربون غنستعمل الرمز ديال ذرة الكربون اللي هو C. Réagit avec le dioxygène comme formule chimique c'est O2. O2 nous donne dioxyde de carbone qui est CO2. إذا كما تلاحظوا معايا هنا استعملت les symboles et les formules chimiques des atomes et des molécules. ملي كنستعمل هاد الرموز وهاد الصيغ الكيميائيه وكنعبر على الرياكسيون شيميك كنقول بلي كتبت سكون ابل ليكواسيون شيميك، كتبت المعادله الكيميائيه ديال هاد التفاعل الكيميائي. مي nous devons savoir qu'est-ce qu'une équation chimique comme définition. شنو هي المعادله الكيميائيه كتعريف بسيط؟ Donc tout simplement une équation chimique c'est une écriture، هي واحد الكتابة رمزية سامبوليك. شنو كنستعملوا فيها؟ كنستعملوا فيها الرموز والصيغ الكيميائية كي موديليز لا ترانسفورماسيون دو موليكول اي داتوم، كتبين لي التحول ديال دوك لي موليكول وديال لي زاتوم. هانتوما كتشوفوا هنا الديوكسيجين والكربون كانوا مفترقين كل موليكول بوحدها ولكن من بعد ارتبطوا. يعني هنا بينت لي هاد ليكواسيون كيفاش ارتبطوا هادوك لي زاتوم وهادوك لي موليكول. Lors d'une réaction chimique, bien sûr, elle se présentait en écrivant les formules chimiques des réactifs du côté gauche et celles des produits du côté droit. دائما راه بحال هاد l'écriture latérale. غير هنايا كنستعمل les symboles et les formules chimiques. دائما هاد les réactifs كيبقاو à gauche و le produit à droite. D'accord? Entre les deux côtés, on place une flèche bien sûr qui indique le sens de la réaction chimique. إذا بيناتهم راه دائما كندير هذا السهم اللي كيحدد ليا المنحى ديال التفاعل الكيميائي بكل بساطة. طيب. Il y a une remarque ici, s'il vous plaît, quand vous voyez. Donc on a combien d'atomes de carbone ici? On a tout simplement un seul atome. كاينه ذره واحده ديال الكربون، وهنايا في لي برودوي كذلك عندي اتوم وحده هي السي فقط. L'oxygène, on a deux atomes d'oxygène. Ici on a aussi deux atomes d'oxygène. Donc la remarque,
tout simplement le nombre de chaque type d'atome est le même. نفس العدد ديال الذرات ديال الكربون اللي كاين في لي رياكتيف هو نفسه في لي برودوي، ونفس العدد الذرات ديال الاكسجين اللي كاين في لي رياكتيف غيكون كذلك في لي برودوي avant et après la réaction. Donc l'équation bilan est شنو كنقولوا على هاد ليكواسيون اللي كيكون تساوي ما بين عدد الذرات في لي رياكتيف ولي برودوي، كنقول équilibré متوازنة، هناك توازن في العدد وكذلك حتى في النوع. داكوغ. الانواع كذلك عندي جوج الانواع ديال الذرات، الاكسجين وكاين الكربون، هنا كاين الاكسجين وكاين الكربون. دونك l'équation chimique ici est équilibrée متوازنة. Par exemple غادي ناخذ واحد ليكزامبل 2 وغادي نشوفوا واحد ليكواسيون chimique différente. Donc on a la combustion complète du propane. Le propane comme formule chimique c'est C3H8. On va écrire bien sûr l'écriture littérale et l'équation chimique. L'écriture littérale, on va écrire tout simplement le propane réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone et l'eau. ولكن هنا عطيت l'équation chimique. هانتو البروبان comme réactif ملي قلت combustion يعني غيحتاج ديوكسيجين ضروري هو الكومبيرون. نوضون عندي combustion complète يعني غينتج ليا CO2 dioxyde de carbone plus l'eau. Mais on a combien d'atomes de carbone ici? Concernant les atomes de carbone, on a combien d'atomes de carbone? On a 3. Mais ici on a tout simplement un atome. يعني عندي هنا 3 ذرات وهنايا غير وحده. يعني واش هنايا كاين واحد ليكيليبر ما بين هاد لي زاتوم في المتفاعلات وفي النواتج؟ لا، اذا ما كاينش توازن. اشنو خاصني ندير في هذه الحاله واشنو كنقول في هذه الحاله؟ دونك on dit le nombre de chaque type d'atome n'est pas le même. ماشي نفسه avant et après la réaction. Donc l'équation bilan n'est pas équilibrée. هاد l'équation chimique غير متوازنه. On va l'équilibrer. خاصنا نوازنوا هاد l'équation chimique. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on utilise? شنو كنستعمل باش نوازن l'équation chimique? Donc pour équilibrer cette équation chimique, il faut placer des nombres entiers naturels. خاصني نضيف أعداد صحيحة طبيعية. ما معنى صحيحة طبيعية؟ يعني ما تكونش فيها الفيرغول، وثاني حاجة ما تكونش سالبة، خاصها تكون موجبة. les plus petits possibles يعني دوك الأصغر الأعداد. devant quoi? devant les formules chimiques. يعني خاصني نجي هنا devant أمام، هنايا حدا سي مثلا أو لا حدا أو أو لا حدا سي هنايا أو لا حدا أش، وكنضيف هادوك الأعداد. هاد الأعداد شنو كنسميهم اللي كنوازن بهم؟ دونك سي نومبر سون أبلي دي كويفيسيون ستوكيوميتريك، معاملات ستوكيومترية هي اللي كنوازن بها لي زيكواسيون شيميك. إذا نمشيو ليكواسيون شيميك ديالنا اللي خدينا من الأول وغادي نوازنو. شنو غادي ندير؟ دونك on a 3 atomes de carbone ici. On va écrire ici 3 باش يولي عندي 3 atomes de carbone. 3 atomes de carbone. Donc on a équilibré le nombre des atomes de carbone. ما بقاش عندي مشكل في العدد ديال ذرات الكربون. On passe à l'hydrogène. On a combien d'atomes d'hydrogène? On a 8. D'accord. On a ici 2. غير وردوا البال. الهيدروجين خاصني نشوف لي رياكتيف كاملين. كاين غير هاد الهيدروجين 8 ديال المرات. هنا كذلك كاين الهيدروجين 2. شنو خاصني ندير؟ On va ajouter 4 ici parce que 4 multiplié par 2 est égal à 8. يعني 4 في 2 كتساوي 8. كندير الملتيبليكاسيون s'il vous plaît. بالنسبة للأكسجين on a ici 2 atomes d'oxygène. ولكن شحال عندي هنا ديال الأكسجين؟ ردوا البال كاينة في الأكسجين كاينة في CO2 وكاينة حتى في H2O.
اذا هنا شحال عندي ديال الاكسجين؟ شحال من واحد غيقول لي عندي جوج، ولكن خطا. راه هذا اش قلنا كويفيسيون، راه معامل بحال اللي كنتكلموا على الماط. معامل راه ديال الكربون وحتى ديال الاكسجين، راه ولا داخل على الكربون وعلى الاكسجين. عندي 3 غنضربها في جوج هي 6 ديال لي زاتوم دوكسيجين. اذا عندي 6. وهنا كذلك كاين الاكسجين. شنو كاين هنا حدا الاكسجين؟ كاين واحد ولكن ما مكتوبش، يعني 4 خاصني نضربها في واحد، يعني 4 ديال لي زاتوم دوكسيجين. هاد 4 غنزيدهم على 6 غتولي 10 ديال لي زاتوم دوكسيجين. وهنا عندي جوج، اذا شنو غندير؟ خاصني نضيف هنايا 5 باسكو 5 فوا 2 est égal à 10. ومن بعد راه كتقدروا تاكدوا كذلك من جديد واش ليكواسيون شيميك équilibrée ou. Donc on a deux exercices d'application et on va voir l'exercice 1 premièrement. Donc on va équilibrer les équations chimiques suivantes. On a premièrement le d'hydrogène réagit avec le dioxygène pour donner l'oxygène. إذن هنايا ثنائي الهيدروجين كيتفاعل مع ثنائي الأكسجين وكيعطيني الماء الأكسجين. Donc concernant le nombre des atomes d'hydrogène, on a ici 2. Dans les produits, on a 2 aussi. L'oxygène, on a 2 atomes d'oxygène, on a aussi 2 atomes d'oxygène. Donc cette équation chimique est équilibrée. هاد المعادلة الكيميائية متوازنة ما فيهاش مشكل. La deuxième équation chimique, c'est la combustion complète du propane. Le propane, C3H8, réagit avec le dioxygène pour donner CO2 et H2O. Donc on a combien d'atomes de carbone ici? On a 3. Ici on a tout simplement un atome. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 3. L'hydrogène, on a 8. Et ici on a 2. Donc on va diviser 8 sur 2 est égal à combien? Est égal à 4. C'est-à-dire 4 fois 2 est égal à 8. Donc on a équilibré le nombre des atomes d'hydrogène. Le dioxygène, on a 2. Et ici on a, donc si vous voyez ici s'il vous plaît, on a 3 fois 2. يعني خصني نضربها 3 في جوج كمعامل. داكشي سميناه دي كوفيسيون ستوكيوميتريك، معامل. يعني 3 ديال الكربون او ميم طون 3 ديال الاكسجين ولكن مضروبه في جوج، يعني 6 ديال لي زاتوم دوكسيجين. وهنايا عندي 4 مضروبه في واحد، حيت هنايا اصلا بالنسبه للاكسجين خصها تكون واحد ولكن ما كنكتبوهاش. يعني 4 مضروبه في واحد هي 4 زائد 6 اللي كتعطيني 10. يعني عندي 10 ديال لي زاتوم دوكسيجين في لي برودوي وعندي جوج في لي رياكتيف. الا قسمت 10 على جوج تعطيني 5. اذا 5 في جوج تساوي 10. وهنا عندي 6 وهنا عندي 4 هي 10. Donc on a équilibré cette équation chimique. L'équation suivante, on a H2S réagit avec O2 pour donner S plus H2O. On a combien d'atomes d'hydrogène? On a 2. Ici on a 2. Très bien. Le soufre, on a un atome ici, un atome ici. Et l'oxygène, on a 2 atomes d'oxygène. Ici, on a tout simplement un atome. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ici 2. يعني ولا عندي جوج ديال لي اتوم دوكسيجين، ولكن ما ننساش ولات عندي كذلك الهيدروجين 2 فوا 2 صافي 4، يعني ولات عندي 4 ديال لي اتوم ديدروجين. خصني نرجع لي رياكتيف ونضيف كذلك هنايا جوج باش تولي 2 فوا 2 صافي 4. ملي ضفت هنا جوج ولات عندي كذلك 2 اس، يعني هذا كمعامل قلنا غيدخل كذلك حتى انا السوفر اللي هي الكبريت. دونك 2 اس وهنا عندي كذلك اس وحده. اش خاصني ندير؟ خاصني نضيف كذلك جوج وكنعاود نتاكد من طبيعه الحال من ليكواسيون واش ولات متوازنه ولا لا. دونك on a équilibré la troisième équation chimique. La quatrième, on a Fe, le fer, réagit avec le dioxygène pour donner Fe2O3. C'est la rouille. هذا هو الصدأ ديال الحديد، كيتأثر بالديوكسيجين بوجود واحد العامل ثاني اللي هو الماء وكيعطينا الصدأ. On a combien d'atomes de fer ici? On a 1. Ici on a 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 2.
Donc 2 atomes de fer, 2 atomes de fer. L'oxygène on a 2, ici on a 3. يعني هنا عندي جوج وهنايا عندي 3 ديال الأكسجين. شنو هو هاد العدد اللي غنضربو في جوج يعطيني 3؟ إذا هنا كنلقى مشكل. علاش؟ لأن هاد 3 ما كتقدرش تقسمها على جوج. اشنو خاصني ندير في هاد الحالة بالضبط؟ إذا هاد ليكواسيون مختلفة، خصكم تركزوا مع الله يرضي عليكم. إذا غناخد 3 ونقسمها على جوج، فين ما نلقى مشكل ما نلقاش شي عدد صحيح طبيعي اللي نضربو في جوج يعطيني هاد العدد الثاني، غناخد 3 ونقسمها على جوج ونكتبها حدا هاد العدد الصغير. إذا عندي جوج و3 هذا هو الصغير، إذا غنجي هنا ونكتب 3 على جوج. هنايا كملاحظة بحال اللي غنسامبليفي بهاد 2 مع 2 وغتبقى ليا 3 اتوم دوكسيجين 3 اتوم دوكسيجين. ولكن كاين مشكل. من قبل قلنا بلي خاصني نوازن لي زيكواسيون شيميك bien sûr en utilisant des coefficients stoichiométriques, et les coefficients stoichiométriques doivent être des nombres entiers naturels. خاصها تكون أعداد صحيحة طبيعية. أنا إلا خديت 3 قسمتها على جوج غتعطيني 1.5. 1.5 ماشي عدد صحيح طبيعي، يعني فيه الفيرغول. اش خاصني ندير في هذه الحالة؟ غناخد ليكواسيون شيميك كاملة وغادي نضربها فوا 2. ملي كنقول ليكواسيون شيميك كاملة فوا 2 يعني غنبدل هاد الأعداد اللي ضفتهم. هنا عندي جوج غادي نضربها بجوج، اش غتولي؟ غتولي 4. 3 على جوج في جوج. علاش ضربت في جوج؟ باش نحيد هاد جوج بالضبط. اذا جوج 3 على جوج في جوج غتمشي جوج مع جوج وغتبقى ليا 3. وهنايا شنو عندي؟ انا اصلا عندي واحد ولكن ما باينش، يعني راه واحد مضروبه في 2 راه غتعطيني 2. واخا اذا اللي بعد كتصبح على شكل 4 اف او plus 3 O2 nous donne 2 FE2O3. ونتأكد من جديد واش ليكواسيون شيميك équilibrée ou non. Donc on a 4 Fe 4 ديال الذرات ديال الحديد. هنا عندي 2 fois 2 ça fait 4. ها هي حتى هي 4. L'oxygène 2 fois 3 c'est 6 et 2 fois 3 c'est 6. Donc on a équilibré cette équation chimique. On passe à l'équation suivante. Donc on a Fe réagit avec S pour donner FeS. الحديد كيتفاعل مع السوفر اللي هو الكبريت وكيعطيني كبريتور الحديد le sulfure de fer. Un atome de fer, un atome de fer. Un atome de soufre, un atome de soufre. Donc l'équation est équilibrée. Il n'y a pas de problème ici. La dernière équation chimique, c'est la combustion complète de quoi? Du butane. هذا البيوتان اللي هو الغاز اللي كنخدمو به بطبيعة الحال في البوطة كيحترق في الديوكسيجين وكيعطيني ديوكسيد الكربون اي لو. Donc c'est une combustion complète. On a combien d'atomes de carbone? On a 4. Donc on va écrire 4. L'hydrogène, on a 10 atomes d'hydrogène. Donc on va écrire ici 5. C'est-à-dire 5 fois 2 est égal à 10. L'oxygène maintenant, on a 2. Ici, on a combien? Donc, on a 4 fois 2, ça fait 8, 8. 5 fois 1, ça fait 5. إذا شديت هذيك 8 وزدت عليها 5 غتعطيني 13 ديال لي زاتوم دوكسيجين. وهنايا ركزوا مزيان الله يرضيكم، بعض الأحيان كتاخدوا الأكسجين غير في السي او 2 وكتنسى بلي راه كاين الأكسجين في اش 2. إذا خصني نحسب لي زاتوم دوكسيجين في لي برودوي كاملين. عندي هنا 8 وهنايا 5 هي 13. وعندي هنا جوج كذلك 13 ما كتقدرش تقسم على جوج. شنو غندير في هذه الحاله؟ خاصني نكتب كذلك ديك 13 على جوج بهذه الطريقه. 13 الا قسمتها على جوج غتعطيني 6.5. وما خاصش العدد اللي نخدم به هنايا يكون فيه الفيرغول. اشنو خاصني ندير في هذه الحاله؟ غندير نفس الطريقه اللي درنا من قبل وغنضرب ليكواسيون كامله فوا 2. غادي نحصل على هنا شنو عندي؟ هنا غتكون أ ما بيناش. إلا ضربت واحد في جوج غتولي جوج. 13 على جوج في جوج غتمشي جوج مع جوج بقى 13. و4 إلا ضربت في جوج غتعطيني 8. و5 ملي نضرب في جوج غتعطيني 10. على هاد ليكواسيون دونك 2 13 8 et on a des molécules ici H2O.
نعاودو نتأكدو من l'équation chimique. شحال عندي هنا ديال الكربون؟ donc 2 fois 4 ça fait 8. أنا عندي 8. L'hydrogène 2 fois 10 c'est 20. أنا عندي 10 fois 2 aussi 20. L'oxygène 13 fois 2 c'est 26. أنا عندي 26. وهنا عندي 8 fois 2 اللي هي 16. وهنا عندي 10 في 1 اللي هي 10. 10 يزدت عليها 16 غتعطيني حتى هي 26. وبهذا كنكون وازنت المعادلة. واضح. On passe à l'exercice 2. في هذا l'exercice غادي نحاولوا ما امكن ناخذوا واحد الرياكسيون شيميك وبالضبط واحد الكومبيسيون ديال ليطان وغادي نحاولوا نطبقوا فيه لي لوا د لا رياكسيون شيميك وكيفاش نحدد كذلك لي برودوي لي رياكتيف etc. Donc la combustion de M1 est égale à 64,85 grammes. خديت واحد لا ماس ديال ليطان اللي هو C2H6 عطاني الفورمي شيميك ديالو dans une masse M2 de dioxygène. هاد الميثان الايطان كيحترق في الديوكسيجين. الديوكسيجين ما عطانيش لا ماس ديالو هي M2 كتبقى انكونون. conduit à la formation ادى لتكون ماذا؟ M3 اللي هي هاد لا فالور دو ديوكسيد دو كربون. اذا تكونت ليا واحد لا ماس مناش من ديوكسيد كربون. اذا هذا هو البرودوي الاول. اي M4 est égal à 3 غرام دو لو. يعني تكونت ليا واحد الكتله ثانيه ديال الماء واذا الماء هو البرودوي الثاني. مزيان. La première question, donner les corps, c'est-à-dire déterminer les réactifs et les produits. Deuxièmement, écrire l'équation chimique de cette réaction. C'est l'équation chimique. Troisièmement, donner la définition de la loi de conservation de la masse. أنا بغيت نعطي هذاك لا لوا نكتبو. قال لي donner la définition. شنو كتعني la loi de conservation de la masse. Quatrièmement, calculer M2 la masse du dioxygène nécessaire pour cette réaction. هاد M2 اللي كانت هنايا قلنا انكوني خاصني نحسبها شحال غتعطي. Cinquièmement, sachant que la combustion de 9,6 grammes d'éthane nécessite 19,2 litres de dioxygène. يعني 9.6 غرام راه كتحتاج ل 19.2 لتر ديال الديوكسيجين. شنو غندير؟ On va calculer la masse d'éthane brûlée par 67,2 litres de dioxygène. يعني الا كانت عندي هذا الحجم مابقاش 19 غتولي 67 شحال غتحرق ليا من غرام ديال ليطان. Et la dernière question, calcule le volume de dioxygène nécessaire pour réaliser la combustion de 7,2 grammes d'éthane. بغيت نعرف الفوليوم ديال الديوكسيجين باش نحرق 7.2 غرام ديال ليطان. On passe à la solution. ولكن حاولوا ما امكن انكم توقفوا الفيديو حاولوا تخدموا ليكزيرسيس عاد تشوفوا لا سوليوشن باش تستافدوا اكثر. Donc premièrement, la première question, on va déterminer les réactifs et les produits. فينا هما لي رياكتيف هنايا؟ شو قال لي لا كومبيسيون دو كوا ليطان. اذا هذا هو الرياكتيف الاول. وملي كنقول كومبيسيون غيحتاج دائما الديوكسيجين. اذا الديوكسيجين هو الرياكتيف الثاني. دونك لي رياكتيف سون ليطان اي لو ديوكسيجين. ها هما ليطان ها الفورمي شيميك ديالو الديوكسيجين هي O2 معروفه. لي برودوي مانون لي برودوي من طبيعه الحال هما اللي قلنا هنا الديوكسيد الكربون. ها هي قال لك كوندوي على فورماسيون دو كوا دو ديوكسيد دو كربون CO2 اي H2 H2O. اذا الماء وثاني اكسيد الكربون هما لي برودوي هما النواتج. La deuxième question, on va déterminer l'équation chimique de cette réaction. L'équation chimique, كنمشي غير les réactifs ou les produits. كناخذ les réactifs à gauche, les produits à droite وبيناتهم كندير واحد la flèche. Donc on va écrire tout simplement C2H6 اللي هو الإيثان ها هو réagit avec le dioxygène donc plus O2 nous donne l'eau et le dioxyde de carbone. Donc on va écrire CO2 dioxyde de carbone plus H2O. هنا راه ساعدوني وعطوني لي فورمي شيميك يعني بسيطه.
لكن l'équation chimique هنايا n'est pas équilibrée. خاصنا نوازنوا هاد l'équation chimique. كما كتشوفوا عندي 2 atomes de carbone ici وهنايا عندي 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 2. L'hydrogène, on a 6. Ici, on a 2. C'est-à-dire, on ajoute 3. 3 fois 2, ça fait 6. L'oxygène, on a 2. Ici, on a 2 fois 2, c'est 4. Et 3 fois 1, 3. 4 plus 3, 7. On a ici 2. هنا كاين مشكل. يعني 7 ما كتقدرش تقسمها على جوج، غادي نكتب 7 على جوج كيف ما شفنا من قبل. ومن بعد شنو كندير في هاد لوكا؟ خاصني نحيد هاد جوج من التحت. اذا غنضرب ليكواسيون كامله فوا 2. دونك سي سامبل. هنايا كاين واحد ما باينش، يعني غنضربها في 2 غتعطيني 2. نشوف هنايا شنو غتعطيني. ليكواسيون هي هادي. دونك قلنا 2 ايسي، يعني واحد في جوج غتعطيني جوج. 7 الا قسمتها على جوج وضربتها بجوج، يعني غتمشي هاد جوج مع جوج وغتبقى 7. هنايا جوج في جوج هي 4 و3 في جوج راه غتعطيني 6. إذا هذه هي ليكواسيون chimique de cette réaction. نتأكد من جديد ونشوف l'équation واش équilibrée ou non. Donc 2 fois 2 ça fait 4 atomes de carbone. On a ici 4 atomes de carbone. L'hydrogène, on a 2 fois 6 c'est 12. On a 6 fois 2 c'est 12. L'oxygène, on a 7 fois 2, 14. Et ici, on a 4 fois 2, c'est 8, plus 6. 8 plus 6, c'est 14. Donc, l'équation chimique est équilibrée. On passe à la question numéro 3. C'est-à-dire, on va définir la loi de conservation de la masse. Qu'est-ce qu'on a dit concernant la loi de conservation de la masse? Donc, tout simplement, on a dit que lors d'une réaction chimique, la masse se conserve, c'est-à-dire la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Donc lors de la réaction chimique, la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. هاد la loi خصكم تكونوا حافظينه وتعرفوا تخدموا بيه بطبيعة الحال. Quatrième question, on va appliquer cette loi pour déterminer la masse M2 de dioxygène nécessaire pour cette réaction. حنا قلنا هنا قبيله عندي لي ماس، هاهي M1 ديال الإيثان و M2 ديال الديوكسيجين ما عنديش، ما عرفتش شحال، ولكن عندي لي ماس ديال ديوكسيد الكربون وديال l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va appliquer la loi de conservation de la masse. Donc d'après la loi de conservation de la masse, on a M1 plus شنو هي M1؟ هي لا ماس ديال الرياكتيف الاول هو ليتان بلس M2. شنو هي M2؟ هي لا ماس ديال الديوكسيجين. اذا هادو هما لي رياكتيف، غندير لا سوم دي ماس ديالهم ايت ايغال، هادشي اللي مكتوب عندي هنايا، لا سوم دي ماس دي رياكتيف ايت ايغال، هاهي غنكتب تساوي لا سوم دي ماس دي برودوي. شنو هما لي برودوي؟ هما ديوكسيد الكربون اي لو. عندي هي M3 و M4، دونك est égal à M3 plus M4. إذن هنايا كتبت هذاك la loi de la conservation de la masse. Mais on utilise ici les symboles des masses, des réactifs et des produits. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les masses par leur valeur. يعني أي كتلة من هادو غنعطيها القيمة ديالها. وانا علاش كنبحث؟ راه كنبحث على M2، ها هي اللي قال لي يحسب M2 انكوني، ولكن الاخرين غيكون عندهم لي فالور ديالهم. دونك M1 est égal à combien؟ بطبيعة الحال هي 64.85. ها هي M1، ها انا حيدت M1 درت في بلاصتها 64.85 بلس M2 هي لانكوني، اذا غنخليها M2 est égal M3 est égal à 76,85. هيا نكتبها plus M4 qui est égal à 3. وبهذا كنكون حصلت على واحد ليكواسيون فيها واحد لانكونو اللي هو M2. شنو غندير من بعد؟ نجمع هادو نحسب عادي دابا بحال اللي عندي ايكواسيون ديال الماط. دونك 64,85 plus M2 est égal
إلا جمعنا 3 مع 76 عطيني 79.85. ومن بعد بكل بساطة غنخلي M2 هنا ونحول هاد 64 جهة أخرى، ولكن 64 هنا عندها بلوس غتولي موان، يعني M2 هي إيكال 79.85، وملي غنحول هادي غتولي ناقص 64.85. شحال غتعطيني هادي؟ M2 هي إيكال كومبيان؟ سي 15 et l'unité c'est le gramme. إذا هنا حددت لا ماس ديال الديوكسيجين nécessaire pour cette réaction. دائما فاش يطلبوا منكم تحددوا لا ماس راه غادي تخدموا بلا لوا de conservation de la masse. D'accord? On passe à la question numéro 5 et on va calculer la masse d'éthane brûlée par 67,2 litres de dioxygène. Sachant que هنا عطاوني هاد لي دوني، هنا 9.6 غرام ديال ليطان شحال كتحتاجها؟ يعني نيسيسيت 19.2 لتر دو ديوكسيجين. كل 9.6 غرام غتحتاج 19.2 لتر. انا هنا عندي في الديوكسيجين ما عنديش غير 19، ولات عندي 67.2. اذا شحال غتكون عندي من غرام؟ يعني هاد 67.2 شحال غتحرق ليا ديال ليطان؟ هنايا دائما كنخدموا بهذيك لا ريغل دو 3، يعني ديك القاعده الثلاثيه غتفيدنا بزاف هنايا. دونك 9.6 غرام دو C2H6 هذه nécessite combien؟ 19.2 litres de dioxygène. انا عندي 67.2 ديال الديوكسيجين، اذا غنجي تحت الديوكسيجين ونكتب هذيك لا فالور، وهنايا غادي نكتب هذيك لا ماس اللي كنقلب عليها ديالاش؟ ديال ليطان، حيت قال لي كالكولي لا ماس ديطان. اذا تحت الايطان غنكتب لا ماس كي انكوني، وتحت من الديوكسيجين خاصني نكتب هذاك الفوليوم ديال الديوكسيجين، اذا هي 67.2. ومن بعد غندير لا ريغل دو 3. اشنو غتعطيني لا ريغل دو 3؟ حتى درنا هاد العمليه ديال اكس وبغيت ام، كناخد 9.6 كنضربها في 67.2 وكنقسم على 19.2. اذا دائما بغيت ام غناخد 9.6 نضربها في 67.2 اللي لتحت ونقسم على 19.2. اذا ام دو هي ايكال، دائما نذكروا هاد القضيه ديال اكس. اذا قلت غادي ناخد 9.6 فوا 67.2 وغادي نقسم على 19.2 لتر. اشنو غادا تعطيني هنايا؟ ونحسب لا فالور ام2 هي ايكال ا كومبيان؟ سي 33.6 غرام. اذا بالقاعده الثلاثيه قدرت نحدد لا ماس ديال الديوكسيجين اللي غادا تحرق، لا ماس ديال ليطان اللي غادا تحرق 67 غرام ديال الديوكسيجين. La question numéro 6, c'est la dernière question. Calcule le volume de dioxygène nécessaire pour réaliser la combustion de 7,2 grammes d'éthane. هنا يعطوني العكس، يعني يعطوني لا ماس ديال ليطان، هنا عطاوني لا فالور ديالها 7,2، وطلبوا مني نحدد الفوليوم ديال الديوكسيجين اللي غيحرق ليا ديك 7.2 غرام ديال ليطان. غادي نمشي بنفس الطريقه. ديما هاد الدوني اللي عطاوني هنايا دائما غادي نخدم بها، يعني 9.6 غرام ديال ليطان كتوافق 19.2 لتر ديال الديوكسيجين، دائما غادي نخدموا بها. دابا شنو عطاوني هنايا؟ عطاوني 7.2 غرام ديال ليطان. فين هو ليطان؟ هو هذا. اذا غنجي تحتو ونكتب 7.2 غرام ديال C2H6. غادا تحتاج ليا واحد الفوليوم ديال الديوكسيجين، من طبيعة الحال ما غتكونش 19.2 ولكن غتكون واحد الفوليوم في هو اللي كنقلبوا عليه ديال الديوكسيد. غندير نفس الشيء بالقاعده الثلاثيه، في لا بغيت هادي من خلال ديك العمليه ديال اكس. اذا في اي ايكال غناخد 7.2 ونضربها في 19 وعاد نقسم على 9.6. اذا اوتوماتيكمون في ايكال 7,2 fois 19,2 divisé par 9,2
14,6 qui est égal à combien? Il est égal à 14,4 grammes. Donc, il y a la valeur de quoi? Du volume nécessaire pour réaliser la combustion de 7,2 grammes d'éthane. واضح؟ إذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. شكرا على التتبع ديالكم. إلى اللقاء وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.